गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मु गोटे नुआ ब्लॉग रे पड़े आसी। आज आम देखा कि आम घरे हम गणेश पूजा। गणेश पूजा रे सब कौन चलची घर सब सजड़ा सजड़ चलची से घर सफा हो। तो गाइस मु लागी पड़छे फैन और पोछिबारे लाइन नाही बोली पोछि दउछ पूरा अचिंता रे लाइन आसला मते जदी करंट मारियो डर लागुछ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ ଝିଅ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁନି ମୋ ଦେଇ ସବୁ କରୁଛି ତ ସେ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ମୁଁ ତାର ଏଠି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଖାଲି ମୋ ଛଡ଼ା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସଜା ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଏଠି ବୋଉ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ଆଡ଼େ ଏଠି ମା ତାର ବସିକି ତାର କ'ଣ ସବୁ ବସ୍ତା ଫସ୍ତା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବୋଉ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତାର ହେଇ ସିଏ ବି ଏଠି ଖଟା ଶୁଖେଇବାକୁ ଆଇଛି। ଆଚାର 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 ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି ଯା କାଲି ତ ପୁରା ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯେ ସାଂଘାତିକା। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇ ଯାଉଛୁ? ଆଇ ଛୁଆ ଗୋବର ପାଇଁ ଘର ପୋଛା ହବ ନା ଆମ ଗାଈ ଠାରୁ ଗୋବର ନବା ଟୁମୁଣି ଆମ ଗାଈ ନା ହଉଛି ଟୁମୁଣି। ଟୁମୁଣି ତା ଆଗରେ ଘାସ ପଡ଼ିଥିଲା ସରିଯାଇଛି ଛଣ ପକେଇଦବା ଘାସ ଅଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ସେ ଏକର ସେକର ହଉଛି। ସେ କହୁଛି ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈସ୍ ମୁଁ ତା ଆଗରେ ଏବେ ଛଣ ପକେଇ ଦଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈସ୍। ସେ ତାର ଖାଇଲେଣି ଗୋବର ଖାଇବେ ଗୋବର ହଗିନି ତ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଗାଈସ୍ ଆମ ଗାଈ ତ ହଗିନି ହଗିଛି ବି ଯୋଉଟା ସେ ମା ପୋଛି ଦେଇଛି ବୋଧେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଗୋବର କି ଏଇଟା ତ ଘଷିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଗୋବର ଏଇଠି ସେଠୁ ନବା ଛି କୁହନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସାରୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଆମର ନୂଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ହଉଛି ବାଥରୁମଟା ହଁ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋବର କୋଉଠୁ ନବା ସାଡ଼େ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଈ ଆମ ଗୁହାଳରେ ନଥିଲା ଗୋବର ଏବେ ଯିବା ପଣତୁ ଘର ଗାଈ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଗୋବର ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଭାରି ମାରେ ବହୁତ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଇଥିଲି ଠାକୁର କଥା ନାତ ମାରିବ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଗାଈ ଟିକେ ବୁଲିକି ଠିଆ ହେଲୁ ସାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲୁ ପଶିଯା ତା ଭିତରୁ ମାରିବ ସାଙ୍ଗ ମାରିବନି ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇକି ଗଲୁଣି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାରୁ ପତ୍ର ହେଇ ଜାଣିବି ସାରୁ ପତ୍ର ଅଛି ଖାଇବ ଗାଈ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋବର ଆମର ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ସାବୁନ ହେରିକା ସଉଦା ଆମ ପରିବା ହେରିକା ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କହିଦେଇଥିଲି ଗୁଡୁଲ ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ଆସିଛି କି ଭୁଲ ସବୁ କ'ଣ
गाइस मुझे पानी नहीं पड़े तारे गोबर टे पकईदे आम घर पोछा हम ना घर गणेश पूजा हम सर्फ गुंड पकईदे अधिक पड़ेगा मुझे फेण करदे आम कपड़ा आनी पोछीदे आम टेबुलटा को देखा तो ये आमर ठाकुर रही आमर डेकोरेशन सब हम तो घर भी पोछा हम जो तलटा से आगे आपको पोछी सारू तापर तल घर पोछा ओके कौन करुच अरे से तार ये पोछा पोछी गलानी घर दे अनैलु अनाड़ी दे पछु था पोछा पोछी तो आज गोटे दिन से टेबल टा पोछा हो तो गाइस आपण मैंने भावुथे मु सब दिन काम कर तो आपण मैंने भावुथे मु बहुत परिश्रमी आज गोटे दिन केवल ठाकुर आसे आम घर को तो सब काम करियो पड़ुची आले मु सब दिन सोई बास मोबाइल खेलते कॉलेज जीव आसिक मोबाइल तो मु तो स्कूल जाइए 4टा जाके रही तापर जाके आसबि खाइबी तापर टिके खेलिबी तापर पुणी आसिक पढ़ी तो दे तो ये पोछा पोछा सरिले मत डाकी दो ये जाऊँ कौन बाउंस आनिया से छोट बाउंस जोटा कणी सरू तो चलो हेलो गाइस मु बाहर जाइए जा ठाकुर पाई ठाकुर आनिक आपण मानू देखौची मो फोन में चार्ज नहीं तो मु फोन नेबी नहीं तो बाय गाइस मु ठाकुर आनिक आपण मानू देखौची की करथिबे दे जाउते पूरा दुटी की काले पळाइबे कि ठाकुर पाई जाउची नहीं तो बापा से पटे ऑफिस तो से नना छाड़ देकी से ठाकुर के पलि आसे ठाकुर नहीं कि तो लाइन पड़ जाइए गैस देखो आम सजा देचु देखो तो गैस आमर एति आम आज डेकोरेशन ब्लॉगटा तो काली आम पूजा ब्लॉग देखा तो आम बहुत टायर्ड हो जाइछु आम जाऊ शोबू हाँ 12:30 होगा आम से सका लगिचु एपर्यंत आम सर तो गाइस आम काली पुणी 4टा रात उठी फुल चोरी करा फूल चोराणी हाँ फुल चोरी करा फुल आने जो रास्तार जो गचर से तो बाय गाइस गुड नाइट देखा गोटे ब्लॉग रे तो आम ब्लॉगटा जदि आपण मन भल लगुव तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करदे बाय गाइस।